أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج سبق نمبر 5 ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معانی پر غور کرتے ہوئے تلاوت اس انداز سے کرنا کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہم ہر سبق میں سر فہرست ہے، اس لیے تاکہ ہماری غلطیاں کم سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوں، کیونکہ عام طور پر ہم 19 غلطیاں کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ 19 غلطیاں جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ ہر سبق کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ حروف تہجی ہم نے دیکھے تھے۔ حروف تہجی آج ہمارا اصل میں سبق 5 جو ہے، سبق نمبر 5، اس میں ہمارے پچھلے جتنے ہم نے 4 لیسن کیے ہیں، 4 اسباق ہم کر چکے ہیں، ان کی ریویژن ہے سبق نمبر 5 میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے مخارج پڑھے تھے،
मखारिज के क्या मानी है वो देखते हैं, रिवाइज करते हैं आज। माशाल्लाह आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। और माशाल्लाह से जो साथी सबक सुना रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत तिलावत आती है आप लोगों की तरफ से। अल्लाह ताला आपके सबके इल्म और अमल में इजाफा और बरकतें अता फरमाए, और इसी तरह जोश व खरोश के साथ आप आगे बढ़ते जाएं और अपनी इस्लाह करते जाएं। आमीन। मखरज, मखरज क्या है? जिस जगह से हर्फ की आवाज निकले उस जगह को मखरज कहते हैं। खराजीन इसका रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है निकलना। खरज, इखराज, उर्दू में भी हम बोलते हैं खारिज, इखराज। निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मखरज की जमा है मखारिज। मखरज की जमा मखारिज। मखारिज में मखारिज की जो तादाद है वो कुल 17 है। मखारिज जो है वो 17 है, यानी जगह जो है मुंह से हरूफ के निकलने की वो 17 है, जिनकी हम जो है ना तफसील जान रहे हैं इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पिक्चर है, इससे आपको आइडिया होगा कि कौन से हरूफ कहाँ से निकलते हैं, कौन से मुंह के हिस्से से कौन से हर्फ और कौन सा हर्फ जो है वो अदा होगा। जी, रिवीजन है हमारी और उसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले मखरिज का पहला मखरिज जौफ। जौफ कहते हैं मुंह को, मुंह के खाली हिस्से को। तो जौफ से अदा होने वाले जो हरूफ थे वो थे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ठीक है, आ उ ई। मद के मानी है लंबा करना, खींचना। ऐसा लफ्ज जिसको लंबा करके पढ़ा जाए उसको हरफे मद्दा कहते हैं। अलिफ मद्दा क्या है? जिस अलिफ से पहले जबर हो उसको अलिफ मद्दा कहा जाता है। जिस अलिफ से पहले जबर हो उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। और इसकी मिकदार 2 हरकत है, 2 हरकत जितना हम खींचते हैं इसको लंबा करके अदा करते हैं। वाव मद्दा, जिस वाव साकिन से पहले, ये पहले भी मैंने बताया था कि वाव साकिन, वाव साकिन से पहले अगर पेश होगी तो उसको वाव मद्दा कहेंगे, उस हर्फ को वाव मद्दा कहेंगे। और वाव मद्दा की भी मिकदार खींचने की, मद करने की 2 हरकत भी होगी। एक अलिफ बोलने या 2 हरकत बोलने एक ही बात है, सेम है। एक अलिफ के बराबर या 2 हरकत के बराबर। या मद्दा, या मद्दा जिस या साकिन से पहले देर हो उसको याए मद्दा कहते हैं। अब यहाँ पर साकिन का लफ्ज लिखा नहीं हुआ, आप ऐड कर लीजिए कि वाओ साकिन और या साकिन जरूर बोलना है। अलिफ जो है वो खाली है, क्योंकि अलिफ साकिन होगा तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो तो हमजा हो जाएगा। तो वाओ साकिन से पहले पेश होगी तो वाओ मद्दा, या साकिन से पहले जेर होगी तो या मद्दा कहलाएगा। मखरज नंबर 2, हलक। हलक हमने पढ़ा था, हलक के 3 हिस्से पढ़े थे। हलक गले को कहते हैं। तो हलक के 3 हिस्से हमने पढ़े थे। उन तीनों हिस्सों से दो दो हरूफ अदा होते हैं। ये टोटल 6 हरूफ हैं जो हलक से अदा होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंतहाई हल्क जो सीने की तरफ से हलक का हिस्सा है, गले का जो सीने की तरफ हिस्सा है उससे 2 हरूफ अदा होते हैं। यानी हलक के नीचे वाले हिस्से से हमजा, हा, ये दोनों हरूफ इंतहाई हलक से अदा होते हैं। आखिरी हिस्सा जो हलक का है वहां से अदा होते हैं हमजा, हा। अभी इसमें जो जो सिस्टर सबक सुना रही है माशाल्लाह, माशाल्लाह से काफी बेहतर सुना रही हैं। लेकिन किसी किसी का ना ये हा जो है ना ये हा की तरह अदा होता है। तो इसकी कोशिश कीजिएगा कि इस हा को सीने की तरफ से अदा करें, वस्ते हल्की हा की तरह ना अदा करें। हा ना बोले इसको, हा बोले। जब इसको साकिन करना तब भी, और अगर मुतहर्रिक है तब भी। तो ये हमजा और हा इंतहाई हलक के हरूफ हैं। यहाँ इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, दो साथी आप में से हैंड रेज करेंगे, 2 साथी सिर्फ, ज्यादा से मैं इसलिए नहीं पूछूंगी क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता। तो साथी जो चाहते हैं पढ़ना वो जरा हैंड रेज करें। आज हमारा रिवीजन लेसन है ना, इसलिए आपसे मैं पूछूंगी।
کوئی ہے ساتھی سنانے والا تو انمیوٹ کریں. کوئی نہیں سنانا چاہ رہا؟ جی جی نورین جی انمیوٹ کریں سسٹر نورین. انت پڑھتے جائیں. یہ میڈم نظر نہیں آ رہا، ایک منٹ میں اس کو تھوڑا. ائتنا اہلہ انذرتہم. بس 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 یہ اہلہ جو ہے نا اس میں تھوڑی سی ساؤنڈ آپ کی واسطے حلق سے آئی ہے. اہلہ اس کو اہلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، شاباش. شہانہ شہانہ ناز اگلی لائن آپ پڑھیں. انمیوٹ کیجئے جی. ربه به إليه هاجر إلينا. الیہا. الیہا جی انمیوٹ کر لیجئے پلیز. ربی علیہ علیہ تھا، اس کو آپ نے الیہ پڑھا. علیہ آئین سے وقت حلقہ آئین. علیہ ہاجروا الیہا، ٹھیک ہے؟ شاباش، ویری گڈ. جی وقت حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ہینڈ ڈاؤن کر لیں آپ پلیز، ہینڈ ریز کر لیں. عین اور ہا کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق. ان دونوں حروف کا جو مخرج ہے وہ وسط حلق ہے، یعنی درمیانہ حصہ جو حلق کا ہے. یہ زبان کے پچھلے حلق کی طرف سے مضبوطی سے اس کو جو عین اور ہا کو ادا کرتے ہوئے حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. عین ہا عین ہا، ٹھیک ہے؟ اس کی پریکٹس آگے کرتے ہیں. ابھی جنہوں نے پہلے سنایا نا وہ ذرا اپنے ہاتھ ڈاؤن کر لیں. آگے نئے ساتھی کوئی سنانا چاہتے ہیں تو وہ کریں ذرا ہینڈ ریز. نیا ساتھی کوئی نہیں ہے؟ چلے شہانہ آپ ہی پڑھیں. جی فریحہ آپ سے سنتی ہوں میں. جی چلیں فریحہ آپ پہلے آپ پڑھ لیں، پہلی لائن جی. آپ پڑھیں. آصف علیۃ معہ جعلنا. بس تھینک یو، جزاک اللہ. دیکھیں اس کو میں پڑھتی ہوں، آپ سے تھوڑی سی جہاں پر کمی رہی ہے وہ آپ سے سن لیجیے. پہلے ہے حمزہ زبر عین، ٹھیک ہے؟ آصفن آصفن. ایک ہے آصفن، یہاں پر ہے عین، مدہ نہیں ہے، الف مدہ نہیں ہے. آصفن وقت حلق سے، کیونکہ ہم مخرج کر رہے ہیں نا، مخارج سیکھ رہے ہیں، تو اس میں ادائیگی جو ہے نا ایگزیکٹ ہونی چاہیے. عین کا مخرج وقت حلق ہے تو کوشش کریں وقت حلق سے اس کو ادا کرنے کی. جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے پرپل کلر میں عین اور ہا. تو آصفن عالیتن، یہاں عالیتن تھا، آپ نے کچھ اور پڑھا. معہو عین کو پراپر وسط حلق سے نکالیں. معہو جعلنا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے. جی تبسم ہے تبسم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ماہو سے پڑھوں؟ ہا والا ہا نہیں اگلی تو لائن. یہ اچھا اگلی لائن پڑھو، اگلی پوری اوپر سے جی نیچے پوری، تک. جی جی پوری لائن. ہلن والروح نشرح یحسب، شاباش، سوری یحسب. ٹھیک ہے شاباش. آپ کا مخرج جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اچھا ہے، ہا کا مخرج. شاباش جزاک اللہ. جی آگے ہے غین اور خا. غین اور خا جو ہے یہ بھی حلق کے ہی حروف ہیں، لیکن یہ ابتدائے حلق کے حروف ہیں، یعنی گلے کے شروع سے جو منہ کی طرف گلے کا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں.
اب اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں حروف پر ہیں، موٹے پڑے جانے والے ہیں، اور جب پر حروف کی بات آتی ہے تو ہماری زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے، پھر sorry، زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھتا ہے تو پر آواز نکلتی ہے، غین خا، غین خا، گلے کی خراش کے ساتھ، گلے کی رگڑ کے ساتھ خا ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کی پریکٹس کرتے ہیں ابھی ہم، حمزہ زبر غین اب، اب اس کو اب نہیں کرنا کہ اس پہ کلکلا ہوتی، چھوڑنا نہیں ہوتا ساکن غین کو، اب آگے کون پڑھے گا؟ السلام علیکم، میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ اغ غفور غاشیات غرفت غفرانک۔ شاباش، جزاک اللہ، غفرانک، را کو تھوڑا سا موٹا کرنا تھا، ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ آپ نے غین کا مخرج اچھے سے ادا کیا، شاباش۔ جی آگے خا کا کون کرے گا؟ میں کروں؟ نام بولیں اپنا پہلے۔ شہناز اختر۔ جی شہناز، جی اخ خبیر فضولا خشوعا یخطف۔ شاباش، آپ نے خا، خبیر ان کا خا اور یخطف کا خا تو صحیح سے ادا کیا ہے، لیکن بیچ والے دونوں لفظ جو ہے نا اس میں تھوڑا سا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ دوبارہ پڑھیں، فضولا ہوں، خشوعا۔ کیا شاباش، کوشش اچھی ہے آپ کی بھی۔ خذولاً خشوعاً، ٹھیک ہے، خبیر فضولاً خشوعاً یخطف۔ جی چلیں جزاک اللہ خیر۔ تیسرا مخرج ہے زبان، زبان سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں، اور یہ کون سے حصے سے ادا ہوں گے؟ قاف اور کاف۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ قاف کا مخرج ہے جو دو نقطوں والا قاف آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اپنے سامنے اسکرین پہ پکچر کو دیکھیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھتے ہوئے جو نرم تالو ہے، ہمارے گلے کی طرف جو نرم تالو ہے، منہ کے اندر ہے لیکن گلے کی سائڈ پہ، پیچھے والی سائڈ پہ ہے، اس کو لگے گی زبان کی جڑ جو ہے، یوں کہہ لیں زبان کی جڑ اوپر والے نرم تالو کو لگے گی تو قاف ادا ہوگا، اور یہ پر آواز کے ساتھ ہوگا قاف۔ اور زبان کی جڑ ہی لگے گی لیکن منہ کی طرف جو سخت تالو ہے اس کی طرف جب زبان لگے گی، اس پہ لگے گی تو یہ کیف ادا ہوگا، یہ باریک آواز کے ساتھ ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ قاف جو ہے وہ پر آواز کے ساتھ اور زبان کی جڑ اوپر نرم تالو کو لگ رہی ہے، کیف کی دفعہ باریک آواز ہے اور زبان کی جڑ لگ رہی ہے منہ کے اندر سخت تالو کو، تو قاف کیف، قاف کیف۔ اس کو کیف نہیں پڑھنا، بعض لوگ کیف پڑھتے ہیں، کیف نہیں، قاف اور کیف، ٹھیک ہے؟ اس کو، اس کی جو ہے نا پریکٹس کیا ہے؟ اب آپ میں سے کوئی اور ساتھی بولے۔ جی تو کس نے انمیوٹ کیا؟ جمائلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ المستقیم خلقتنی بالحق۔ چلیں شاباش۔ اچھا دیکھیں اس کو میوٹ کریں ابھی اپنا مائک آپ پلیز۔ جزاک اللہ۔ آپ اس قاف کو، ساکن قاف کو جب آپ ادا کریں گے تو اس کی آواز پلٹ کے آئے گی، یہاں پر کلکلا بھی ہوگا۔ آپ المقابر، المقابر، المستقیمہ، اب یہاں پر دیکھیں الف مدہ بھی یا مدہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ المقابر میں الف مدہ بھی ہو رہا ہے، جو ہم نے دیکھا نا الف مدہ واو مدہ یا مدہ، اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی کا مائک انمیوٹ ہے، میوٹ کر لیجیے پلیز۔ المستقیم خلقتنی، قاف ساکن جب آئے گا تو اس کی آواز پلٹ کر آئے گی، یعنی اس پہ کلکلا ہوگا، تو اس کی کوشش کیا کیجیے ساتھ ساتھ۔ بالحق،
حق یہاں پر آپ کاف بھی پر کریں گے اور اس کی تشدید بھی پڑھیں گے تو سختی کے ساتھ ادا ہوگا، اور اگر ہم اس کو ساکن کریں گے تو پھر قلقلہ بھی ہوگا. بالحق، اور اگر ساکن کرتے ہیں تو بالحق اس طرح پڑھیں گے. چلیں جی، چلیں آگے. اب میں خود ہی پڑھوں گی. التکاثر کلا لکم ملک الناس. جیم شین یا کا مخرج ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ تینوں حروف زبان کے درمیان کو اوپر تالو سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے. درمیان زبان کا درمیان اور تالو کا بھی درمیانہ حصہ. جیم شین یا، اس میں عام طور پر ہم غلطی نہیں ہوتی ہے، یہ ایگزیکٹ ہی ادا ہوتے ہیں. یا میں تھوڑا سا ہوتا ہے غلطی کا چانس کہ اس میں شور کی آواز جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم مخرج سے ادا نہیں کر رہے. جیم شین یا، ایک یا ہے اور ایک ہے یا، تو جب یا کی یہ ساؤنڈ آئے گی تو اس کا مطلب آپ مخرج سے ہٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال کرنا ہے یا کو ادا کرتے ہوئے. اب یہاں دیکھیں پکچر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایکسرسائز ہے اش. جی انابیہ دانش، آپ انمیوٹ کریں، ہینڈ ریز کیا ہوا آپ نے. انابیہ جی پڑھیں جی سسٹر. الشر والشكر يشفع والشمس. شاباش. کیا ایج ہے بیٹا آپ کی؟ 10 10 ایئر. ماشاء اللہ، شاباش، ویری گڈ. 9.5. اوہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے والا، بہترین آواز کے ساتھ پڑھنے والا بنائے. قرآن کی دین کی سمجھ عطا فرمائے. ماشاء اللہ بہت پیاری آپ کی مخارج ہیں اور بہت پیاری آواز ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی آگے ہے آج. فریحہ بطول آپ پڑھیں. أج جاء في جيدها جوء لم يجعل. علم یجعل، شاباش، جزاک اللہ. علم یجعل، جیم پہ یہاں پر بھی کلکلا ہوگا کیونکہ جیم ساکن ہے اور حروف کلکلا میں سے. شاباش. چلیں جی، یا کا مخرج جو ہے ہم نے دیکھا ہے ابھی، جیم شین یا ایک ہی مخرج سے ادا ہو رہے ہیں. تو آئی، یہاں پر آئی یہ مد نہیں ہے، یہاں پر یہ لین کا قاعدہ ہے جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. یشفع یحیی یمیت علیہم، تو اس طرح سے یاد آؤگی. جیسے یحیی، اس کو یحیی نہیں کہنا، جی کریں گے تو آپ کی ساؤنڈ میں وہ شور آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ مخرج سے ادا نہیں کر رہے. یحیی یمیت علیہم. اب ہیں زبان کے کنارے سے ادا ہونے والا حرف، اور وہ ایک ہی ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ورڈ لیٹر ہے. زبان کے کنارے کو دائیں یا بائیں جانب اوپر کے جو داڑے ہیں اوپر کی، ان کی جڑ کو لگانے سے یہ بود ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بود. اب یہاں دیکھ لیں، آپ پکچر میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ زبان کا یہ والا حصہ جو پکچر میں گرین کلر دکھایا گیا، اس کو آپ اپنی جو داڑے ہیں اوپر والے دانتوں کی جو جڑیں ہیں، داڑوں کی جڑیں، ان پہ لگائیں گے تو پھر ادا ہوگا بود. اس کو زواد نہیں پڑھنا، اس کو دواد نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، بود. جب آپ زبان کو کروٹ پہ لا کے اوپر لگائیں گے تو انشاءاللہ ایگزیکٹ آواز نکلے گی آپ کی. اب یہاں پر اب ضاد پہ کلکلا نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر اس کو ساکن ضاد کو ادا کرتے ہوئے نا کلکلا ہو جاتا ہے، تو اس کا خیال کرنا ہے کہ کلکلا نہیں ہونے دینا. آپ پکڑ کے رکھنا ہے اس کی آواز کو، مخرج پہ رکھ کے ٹکانی ہے زبان. تقوی المغضوب تذلیل فضلتکم. ٹھیک ہے جی،
द्वात का मखरज जो है ना, इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी जुबान को वर्क करेंगे, उतना ही आपकी अच्छी आवाज निकलेगी इंशाल्लाह। लाम, नून और वा का मखरज क्या है? जुबान के जो लाम है, जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने वाले 6 दांतों और 2 दाढ़ों से, मसूड़ों से अच्छी तरह लगाने से लाम अदा होगी। एक मिनट। लाम, नून जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने वाले 6 दांतों के मसूड़ों से लगाते हुए नून अदा होता है, नून। और रा जो है, जुबान की नोक की पुष्ट यानी बैक साइड जो है, वो ऊपर के सामने वाले 4 दांतों के मसूड़ों को लगती है, तो रा अदा होता है, रा रा और पढ़ा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखें आप पिक्चर में देखेंगे ग्रीन कलर को फोकस करें तो फिर आपको सही समझ आ जाएगी। लाम, लाम, अल गैरिल मग़दूबी अल काफिरून यदखुलून फिल उक़द अर रिहलत नस्रुल्लाहि अरसल मर्रतिन। ठीक है, यहाँ पर रिशला में रा जो है वो बारीक पड़ी जा रही है और बाकी रा जो है वो पूर पड़ी जा रही है। ठीक है, ये हम रूल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर समझ आ जाएगी। नून का की जो प्रैक्टिस है वो है अन, नून का मखरज अन, इहदिना, नहनु, अनफुसिना, नअबुदु। अब है ता, दाल और क़ा का मखरज। ये हम इसकी रिवीजन करते हैं। ता, दाल और क़ा, ये तीनों हरूफ जुबान की नोक को ऊपर के सामने वाले 2 दांतों के जड़ से लगाने से अदा होते हैं। ऊपर के सामने वाले जो दांत हैं उनके जड़ पे जुबान की नोक लगेगी तो ता, दाल, क़ा अदा होगा। ता और दाल जो है वो बारीक पढ़े जाएंगे और क़ा, तोय वाला क़ा जो है वो मोटी आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। और जब आवाज मोटी करनी हो तो जुबान जो है वो ऊपर को उठ जाती है, जुबान का पिछला हिस्सा जो है वो ऊपर को उठता है तो आवाज पुर होती है। क़ा, दाल, ता। ठीक है, अड, अब दाल जो है वो रूपे कलकला में से है, इसलिए इसकी पलट की आवाज आएगी। अड, अलहम्दु, नअबुदु, इहदिना, अखलद, अखलदहु। आप आपकी दफा आपकी जुबान टिक जानी चाहिए मखरज के ऊपर। अगर आप छोड़ते हैं तो वहां पर फिर कलकला हो जाएगा, जबकि ता हरूफे कलकला में से नहीं है। तो इस कलकला से बचने के लिए इसका एक तरीका है इस ता साकिन को पढ़ने का। ता साकिन और काफ, कैफ साकिन को पढ़ने का तरीका यह है कि इसको थ की आवाज 2 चश्मी हा लगा के साथ तो फिर अदा किया जाता है। इसको अत थ करके आवाज निकलेगी, अत, या फिर अत। अत जब करते हैं तो ता की आवाज बिल्कुल फील नहीं होती है, तो इसलिए थ की आवाज के साथ पढ़ा जाता है। अत, नफ़्फ़ासाती, अनअमत, तब्बत, इत्तक़ू, क़ा, तो वाला क़ा पूरा आवाज के साथ। आप, आपको तो ये क़ा भी जो है ये भी हरूफे कलकला में से है, साकिन है तो इस पे कलकला होगा, पलट की आवाज आएगी। आपको, आप, सिरात, यबसुतु, बा भी ये हरूफे कलकला में से, इसलिए इस बा को भी मैंने हिलाया है। यबसुतु, अतअमहुम, क़आमी। ये हरूफे कलकला जो है साकिन हालत में आते हैं, अगर मुतहर्रिक है तो फिर कलकला नहीं होता, ये भी ज़हन में रखिएगा। जुबान से मुतल्लिका हरूफ के मखारिज यानी जुबान से ही अदा होंगे, लेकिन कहाँ, कौन सा हिस्सा कहाँ लगेगा? अब सा, जाल, वा। सा नरमी से अदा होने वाले हरूफ हैं, ये इनको यूं पढ़े आपके, ये नरमी से अदा होने वाले हरूफ हैं। ठीक है,
یہ تینوں حروف زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر ادا ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ تا اور زال باریک اور وا موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کی آواز پر ہوگی. تا زال وا. تا زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کے سرے کو لگائیں گے تو نرمی کے ساتھ، سختی نہیں کرنی، اس کو زور نہیں دینا، اس پہ نرمی کے ساتھ تا زال وا. آپ سسٹرز نے جو سبق سنایا ہے نا ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، لیکن کچھ سسٹرز نے سا اور زال کا مخرج جو ہے نا وہ صحیح سے پک نہیں کیا، اس میں سیٹی کی آواز تھی. منشن تو میں نے کر دیا اس میں فیڈ بیک جو دیا، لیکن پھر بھی آپ پریکٹس کیجئے اس کی. سا زال وا. دیکھیں میری ساؤنڈ بالکل کلیئر آ رہی ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز، وسل کی آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. از اذا الذین اعوذ اذهب از کثیرا ثم نورث ونثنی. نورث ونثنی. اب یہاں پر تھوڑا سا وہ حرکات کچھ لگائی نہیں ہوئی نا، اس وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے. وہ از دعا کو پکڑ کے رکھیں گے. از عظیم حفظہما عظیم للظالمین. للظالمین. ظالمین نہیں کرنا اس کو، للظالمین. واو کی آواز نہیں آنی چاہیے بیچ میں، جو اس طرح کے یہ والے حروف ہیں. وہ کہنا ہے، دعا نہیں کہنا. ٹھیک ہے. چلیں جی. اب ہیں سیٹی والے حروف. صاد زا سین. یہ تینوں حروف زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دو، یعنی اوپر نیچے کے دو سامنے والے جو دانت ہیں ان کے اندرونی کناروں کے قریب کرنے سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. ان میں بھی ایک حرف پر ہے، زا اور سین باریک ہے اور صاد پر حرف ہے، اس لیے اس کو موٹی آواز کے ساتھ ادا کریں گے. اور موٹی آواز کرنے کے لیے زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ اوپر پہنچ جاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے. زا سین صاد. اگر صاد کو پہلے پڑھیں، صاد زا سین صاد. اس کو سواد نہیں بولنا، اس میں واو کی آواز نہیں آنی چاہیے. عام طور پر ہم جب پڑھتے ہیں تو سواد بول دیتے ہیں، سواد نہیں ہے یہ. صاد زا سین. تو یہ تینوں حروف سیٹی والے ہیں. صاد جو ہے وہ سیٹی کے ساتھ ساتھ پر بھی پڑھا جاتا ہے. اس کی پریکٹس ہے اس صراط والصیف للمصلین صلاتہم. جتنے پیچھے ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا وہ ان الفاظ میں آ رہے ہیں نا حروف، تو ان کو بھی فوکس کرنا ہے. صرف اس حرف کو نہیں کرنا جس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، باقی حروف کو بھی دیکھتے جانا ساتھ ساتھ. جیسے ہم نے جو تو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی حروف پڑھ لیا، ہاں بھی پڑھ لیا، میم حروف پیچھے پڑھے تھے ہم نے، وہ سارے ساتھ ساتھ رکھا کریں ذہن میں. سین سے اس بسم اللہ، ایسے بسم اللہ. بسم اللہ میں اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے میم کے نیچے زیر ہے. اللہ کے لام کے پچھلے حرف پر اگر زیر ہوگی تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، اور اگر زبر اور پیش ہوگی تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. حاسدن حاسدن یوسوس سہون از. دیکھیں سیٹی کی ساؤنڈ آ رہی ہے کلیئر. ازن تعزهم تعز همزة لمزة همزة لمزة. تا کو اگر ہم ساکن کرتے ہیں تو وہ ہا میں بدل جاتی ہے، گول والی تا. مخرج نمبر 4 ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. ہونٹوں سے ہونٹ مخرج ہے 4، اور ہونٹوں سے کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں آپ کی سکرین پہ ہے. فا با میم واو. با میم فا واو جس طرح مرضی پڑھ لیں ان کو. فا نچلے ہونٹ کے گیلے حصے کو اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگا کر ادا کریں گے، یعنی اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے تر حصے کو
लगेंगे ऊपर वाले दांत तो फा अदा होगा, जो आमतौर पर हमारा ठीक ही अदा होता है, इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। फा अफ अल फीली कुफुवन कुफुवन अफवाजा अफवाजा। वाओ होंठों को मुकम्मल गोल करके, वाओ ना होंठ कहीं आपस में टकरा रहे हैं, ना होंठों को दांत टच कर रहे हैं। यानी अगर आप ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ पे लगा देते हैं वाओ को अदा करते हो, तो आपका मखरज ठीक नहीं है। होंठों को मुकम्मल गोल करके तो फिर वाओ अदा होगा, वाओ। इसमें हमसे गलती ये होती है कि हमारे ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को टच हो जाते हैं। जब वो टच होते हैं तो इसका मतलब हम मखरज से अदा नहीं कर रहे इस हर्फ को, तो इसको वाओ अदा करना है। फिर है बा। बा की तरफ होंठों के जो गीला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, दोनों होंठों का ऊपर नीचे का, वो आपस में मिलता है और मिलके जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, और होंठों को चीर दिया जाता है, यानी जैसे स्माइल करते हैं। अगर हम सीधा सीधा ऊपर को होंठ उठाते हैं तो वो पूरा आवाज हो जाती है, वो मखरज से नहीं होगा ये बा। ब, इसको ब पढ़ेंगे, बा नहीं पढ़ेंगे। बा पढ़ेंगे तो ये गलती होगी। ब ब होंठों को स्माइल करना है इसको अदा करते हुए। ब मीम होंठों का अंदरूनी खुश्क हिस्सा जो है वो आपस में मिलता है तो मीम अदा होता है, ठीक है। वाओ ब मीम। चले जी, एक्सरसाइज है आओ आओ वसवासी। इसको वसवासी नहीं पढ़ना, वसवासी। वल अस वलम यूलद। अब बा हरूफ कलकला में से है तो यहाँ पर पलट की आवाज आएगी। अब रब्बी युकज़्ज़िबु हबलु। अम मिन मा खलक मलिकिन नास। आम मीम को पकड़ के रखना, आम नहीं करना, छोड़ना नहीं इसको। मीम जो है वो गुन्ना के हरूफ में से है, मीम और नून। तो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि नाक में वो जो कलर किया हुआ है नाक की पिक्चर में जो, तो इसका मतलब है कि इसकी आवाज कुछ कंडीशंस हैं जिसमें नाक में आवाज जाती है। तो जब इसके ऊपर तशदीद होती है तो फिर इसकी आवाज नाक में जाती है, और नून पे भी जब तशदीद हो तो नाक में आवाज जाती है, रोकनी होती है। तो यहाँ पर अम मिन मा खलका मलिकिन नास, तो किन नास करते हुए नून पे तशदीद है, इसलिए ये नून की आवाज जो है नाक में जाएगी, गुन्ना होगा यहाँ पर, इसको गुन्ना कहते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हरूफ तहजी कलर में मुख्तलिफ कलर हैं, एक ही मखरज के जो हरूफ हैं उनको एक ही कलर दिया गया है। जैसे रेड कलर देखें तो सा जाल और ज़ुआ का एक मखरज है, ठीक है। बा होंठों से अदा होने वाले हरूफ को ब्लू कलर दिया गया है। ये आपने खुद देखना है, गौर करनी है कि कौन कौन से हरूफ एक मखरज के जो है वो सेम कलर में है, तो उनको आपने अदा करने की कोशिश करनी है इन कलर्स को देख के कि आप एग्जैक्ट उसी मखरज से अदा करें इन हरूफ को, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबके इल्म और अमल में इजाफा और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को अपनी रहमत से कबूल फरमाए, हमारी नीयतों को अपने लिए खालिस कर ले। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.